ଆମର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପୁରୀରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ ଏଇଟା ଆମର ପୁରୀଟା। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଏଠି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପରମ୍ପରାକୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଆଗକୁ ଟିକେ ଏଟା ଯିବ, ଆମେ ଯେମିତି ମହା ମଣ୍ଡପରେ ଏ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ କରି କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଆମର ଆଗ୍ରହ ରହିବ, ସହଯୋଗ ରହିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ମଣ୍ଡପ ସହିତ ନାଚ ମଣ୍ଡପ ସହିତ ଆମର ଏ କୋଣାର୍କର ଐକ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। କୋଣାର୍କକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ, ଏଇଟା କୋଣାର୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ। କୋଣାର୍କକୁ ନେଇକିରି ଇଏ ନାଚ ମଣ୍ଡପଟି ସେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନବା, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା। ଯେମିତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ସେମିତି ହବ। ମୋର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ସେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମର ଏଇଠୁ ଓଡିଶୀ ନାଚ ଶିଖିକିରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେଠି ନାଁ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। My name is Suhani Chatterjee and I'm a Bharatanatyam artist. I'm a disciple of Padma Shri Dr. Ananda Shankar Jain. It is an immense pleasure, honor and a blessing to be able to perform in the Jhulana Utsav organized by Guru Gangadhar Pradhan. It is an immense pleasure and I'm so thankful for this opportunity. It is my first solo dance, so it is just God's blessing. Thank you for giving me this platform. जेहेतु आमर एटा गोटे अति सुंदर परिवेशन करा जाउछि। एटी आपण माने देखुथिबे, एटा गुरु गंगाधरଙ୍କ जो झुलन उत्सवटी होउछि, सेपटे आमर झुलन उत्सवटी पालन करा जाउछि। एपटे सांस्कृतिक कार्यक्रम करा जाउछि। आ एटा उत्सवटी मध्ये होउछि। एठी आगामी दिन में आउ भल कर चेष्टा करूँ। आउ तापरे मु प्रथम कहबी, एठी जो प्रोग्राम टी चली समस्त सहयोग चली, आम निश्चित रूप सहयोग करूँ। आसंता ये बहुत बड़ बड़ करूँ रूपे अतिथि मत ये डाक आज गेस्ट हिसाब से डाक मुझे आसी आज अति सुंदर प्रोग्राम टी कर निश्चित रूपे सहयोग कामना करी। गुरु गंगाधर जो प्रोग्राम टी होगी झुलन उत्सव होगी आज 5 दिन धरिकी बहु मान्यमान व्यक्ति आसिक सहयोग आमको हाथ बढ़ाई आम निश्चित रूपे कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। सहित आमती उच्चकोटी करूँ से संकल्प कोणार्क विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र कोणार्क नाट्यमंडप जोटा कि गुरु गंगाधर प्रधान प्रतिष्ठित नाट्यमंडप परिसर में झुलन उत्सव 5 दिन व्यापी उद्घाटित होती, जोटा कि कला संस्कृति पीठ वर्ष तमाम नियमित भाव में प्रतिदिन किसी ना किसी कला कार्यक्रम ये अनुष्ठित हुए, जोटा कि थिला विशिष्ट मर्दर वादक विशिष्ट नृत्य गुरु गुरु गंगाधर प्रधान स्वप्न से स्वप्न को साकार करने आज नाट्यमंडप आरंभ होती 5 दिन व्यापी झुलन उत्सव, जोटा कि कला संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति की परिचालना करने एक कार्यक्रम शह शह संख्यार दर्शक मान उपस्थित अच्छा, कलाकार मान एठारे उपस्थित अच्छा, जोटा कि भारत नाट्यम प्रथम अर्घरे भारत नाट्यम नृत्य दर्शक को बेस बांधि रखी ओडिसी नृत्य अंचल को प्रतिपादित करथिला, ओडिशार गुण गारिमा को चमत्कार कर।